So seek happiness through helping, by helping the needy and the poor, and Allah will love you. By loving you, Allah will grant you that inner happiness. Didn't you hear what he said? وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طئموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. If you want to be happy, make them happy. Allah will make you happy.